सबसे पहले भगवान श्री रामकृष्ण, श्री माँ शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद एवं भगवान बुद्ध के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। परम पूजनीय श्रीमद स्वामी जुष्टान जी महाराज, पूजनीय श्रीमद स्वामी त्यागानंद जी महाराज एवं अन्यान्य आचार्य वृंदो, सबको मैं मेरा प्रणाम, नमस्कार एवं श्रद्धा निवेदन करता हूँ। आज मैं अपना वक्तव्य हिंदी और बंगाली दोनों में बोलूँगा। पहले थोड़ी देर हिंदी में, बाद में बंगाली में बोलूँगा। तो हिंदी में एक अच्छी शायरी है, जिन आँखों का हंसना ही क्या, जिन आँखों में पानी न हो। जिन आँखों का हंसना ही क्या, जिन आँखों में पानी न हो। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। आज हम लोग ऐसी कहानी सुनेंगे कि जिसकी जवानी में सचमुच कहानी थी। सिर्फ भगवान बुद्ध नहीं, आप सब लोग की जवानी ऐसी है, सचमुच उसमें कहानी है। तो ये तो आप सबको मालूम है, ये साधु जीवन, ये बुद्ध इज एन आइडियल मॉन्क। हम सब लोग ये सन्यासी होने का प्रयत्न कर रहे हैं, और ये जीवन बहुत कठिन है। जैसे आप सबको मालूम है, साधु होना कठिन है। जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। ये सन्यास जीवन ऐसा है जो सचमुच हम अपने लक्ष्य पर पहुंच सके तो हमको प्रेम रस चखने को मिलेगा, वरना क्या होगा, गिर पड़ेंगे तो हाथ पे टूट जाएंगे। तो बुद्ध का जीवन ये आदर्श सन्यासी का जीवन है। हम देखते बुद्ध के जीवन में उसने जो एक बार जो अनित्य है समझ के जो त्याग किया, बाद में उसकी ओर पीछे मुड़ के उसने नहीं देखा। हम जब ये संसार त्याग करते हैं, जिस चीज़ की त्याग करते, वही फिर हमको प्रलोभित करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे बुद्ध के जीवन में हम देखते, जब संसार उसने त्याग किया, बिंबिसार ने फिर भी उसको राज्य और धन दौलत देने को चाहा। और हम देखते बोधि लाभ के पहले मार का आक्रमण हुआ, तब भी उनको प्रलोभित करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन बुद्ध प्रलोभित नहीं हुए। बुद्ध बोलते थे, आत्मदीपो भव, अपने आत्मा को आलोकित करो। पहले अपने जीवन के लक्ष्य पर पहुंचो। बुद्ध ने पहले बोधि लाभ किया, बाद में ही उसने उपदेश देना शुरू किया। स्वामी विवेकानंद कहते, बी एन मेक। पहले हम लोगों को अच्छा बनना है, पहले हमको अपने लक्ष्य पर पहुंचना है, बाद में दूसरे को बनाने का प्रयत्न करना है। बंगाली में कहते, मानुष हो मानुष हो। सब মা বাবারা ছেলেকে চেষ্টা করে মানুষ করার, আর আমরাও স্কুলে চেষ্টা করে ছেলেদের বলি মানুষ হো মানুষ হো। কিন্তু প্রথমে আমাদের নিজেদের দেখতে হবে আমরা মানুষ হয়েছি কি না। একটা ছোট্ট একটা কথা बोली, एक लड़का घर में बैठा था, उसके हाथ में मार्कशीट था। उसके पिताजी आए, ऐसे देखिए, देखो मार्कशीट देखा उसने, अच्छा कितना मार्क्स मिला है, देखा इंग्लिश में उसको 40 मार्क्स मिला था। तो उसके पिताजी बोले, हम जब पढ़ाई करते थे इंग्लिश में 90 से नीचे मार्क्स नहीं मिलता था। अच्छा मैथमेटिक्स में कितना मिला है, मैथमेटिक्स 35। पिताजी ने बोला, अरे हम जब पढ़ाई करते थे 80 के नीचे मार्क्स नहीं मिलता था हमको। तब लड़का ने बोला, पिताजी ये मेरा मार्कशीट नहीं, ये आपका मार्कशीट है। तब पिताजी उसको मारने लगे कि मैंने तुमको कितनी बार बोला है, मेरे कागज़ पे हाथ मत देना। तो बात यह है, हम सब लोग को पहले बी एन मेक, स्वामी जैसे कहते हैं, हमको पहले अपने आप को
अपने लक्ष्य पर पहुंचना है। जैसे बुद्ध भी बोलते थे आत्मदीपो भव। अरे बुद्ध जब उपदेश देते थे अपने शिष्यों को तो ये सन्यासी के आदर्श की बात ही बताते थे। वो अपने शिष्य को बोलते थे कि स्त्रियों के साथ बात मत करो। तब शिष्य ने पूछा कि बात करनी पड़े तो हम क्या करें? तो बुद्ध ने बोला जो बात नहीं करनी पड़े तुमको स्त्रियों के साथ तो उनकी ओर मत देखना। शिष्य ने बोला कि जो देखना पड़े तो हम क्या करें? तब बुद्ध ने बोला कि जो तुमको स्त्री की ओर देखना पड़े तो देखना कि तुम्हारी उम्र से जो बड़ी हो तो उसको माँ की मापिक देखना, तुम्हारी उम्र की हो तो उसको बहन की मापिक देखना, और तुम्हारी उम्र से छोटी हो उसको पुत्री की मापिक देखना। उसने बोला जो तुम्हारी आँखों में कुछ विकार आए, कामना आए, तो उस आँखों को तब तो लोहे को लेकर उस आँखों को उखाड़ देना। ये है सन्यासी का आदर्श। बुद्ध अपने शिष्य को यही आदर्श दिखाते थे और हम सब लोग थोड़ा बुद्ध का जीवन की आलोचना करने का प्रयत्न करेंगे। आज से 2500 साल पहले बुद्ध का जन्म हुआ हिमालय की गोद में, नेपाल जहाँ है वहाँ कपिलावस्तु राज्य में। शुद्धोधन राजा थे, उनकी 2 पत्नी थी, माया देवी और महाप्रजावती गौतमी। तो माया देवी ने एक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? ये आकाश मार्ग से एक सफ़ेद हाथी आकर उसके शरीर में समा गया। ये देखिए, हम जब भी देखते कोई महापुरुष जन्म लेते हैं तो वो अलौकिक कुछ घटना उनके जीवन में होती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं जन्म कर्म चमे दिव्य। इन लोगों का जन्म दिव्य होता है। जैसे भगवान श्री राम कृष्ण का जन्म हम देखते हैं, जब माँ चंद्रामणि शिव का दर्शन करने के लिए गई तो ये जोगी शिव उसके शरीर में ज्योति समा गई। भगवान श्री राम का जन्म हम देखते हैं कि अग्निदेव ने पायस दिया था, वो पायस माँ कौशल्या ने खाया था, इससे उनका जन्म हुआ था। तो जो महापुरुष का जन्म कुछ ऐसी दिव्य घटना से ही होता है। वैशाखी पूर्णिमा के दिन जब उनकी माँ अपने पिताजी के घर जा रहे थे तो लुम्बुनी नाम के बगीचा था, उसमें जब विश्राम कर रही थी तब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। ये वैशाखी पूर्णिमा को थ्राइस ब्लेसेड डे कहते हैं क्योंकि ये वैशाखी पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म, वैशाखी पूर्णिमा के दिन उसको बोधि लाभ हुआ और वैशाखी पूर्णिमा के दिन ही उसने ये शरीर को छोड़ दिया। इसीलिए ये दिन को थ्राइस ब्लेसेड डे कहते हैं। जब उनका जन्म हुआ तो असित मुनि आए। ये बालक को देखकर उसने ज़मीन पर मस्तक टेक कर उसको प्रणाम किया और बोला कि ये लड़का बड़ा होकर सम्राट चक्रवर्ती राजा बनेगा और जो राजा नहीं बनेगा तो वो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा और जगत को एक नया पथ दिखाएगा। उनके पिताजी ने सोचा कि राजा बनना ही अच्छा है। हम देखते हैं जब गौतम बुद्ध छोटे थे उनका नाम रखा गया सिद्धार्थ। ये सिद्धार्थ सब खेलते थे तब से ही उनके हृदय में ये प्राणियों के प्रति अनुकंपा, ममता दिखाई देती है। उनका एक दोस्त था देवदत्त, दोनों हाथ में तीर और धनुष लेकर खेल रहे थे। उसने देखा आकाश में सफ़ेद हंस उड़ रहे थे। देवदत्त ने क्या किया, उसने धनुष पर तीर चढ़ाकर एक हंस को मार दिया। वो हंस
जमीन पर गिर पड़ा। सिद्धार्थ दौड़कर उस हंस को लेकर उनको तीर को बाहर किया, उसकी शुश्रूषा करने लगा। जब हंस अच्छा हो गया तब देवदत्त ने बोला ये हंस मेरा है, क्योंकि मैंने ही गिराया। सिद्धार्थ बोला नहीं, ये हंस मेरा है क्योंकि मैंने उसको बचाया है। दोनों चले गए राजा के पास। कौन विचार करेगा, क्या विचार होगा? तब राजा ने कहा ठीक है, ये हंस ही बोल देगा कि ये हंस किसका है। तो राजा ने क्या किया, दोनों के बीच में हंस को रखा कि हंस जिनकी ओर जाएगा हंस उसका ही होगा। तो हंस किसकी ओर गया? सिद्धार्थ की ओर चला गया। बाद में सिद्धार्थ ने हंस को छोड़ दिया। तो हम ये बचपन से ही देखते हैं, जैसे सन्यासियों में सर्व जीव की ऊपर जो अनुकंपा होती है, दया होती है, वे पहले से ही हम देखते सिद्धार्थ के जीवन में थी। जब सिद्धार्थ बड़ा हुआ, पंडित विश्वामित्र के पास में भेजा गया। उसने 64 प्रकार की लिपि सीखी, निगम, पुराण, इतिहास, अर्थविद्या, ज्योतिष्य, सांख्य, वेद, अश्वक्रीड़ा, नृत्य, वाद्य, वीणा, संगीत, ये सब कुछ उसने सीखा। जब वो अपने दोस्तों के साथ मृगया करने के लिए जा रहे थे, हरिण का शिकार करने के लिए, तो हरिण के पास जाकर वो छोड़ देते थे, उसका शिकार नहीं कर सकते थे। वो प्राणी के मात्र उनकी दया थी। एक बार हलकर्षण उत्सव हुआ, उसमें क्या था, उनके पिताजी स्वयं राजा हलकर्षण करते थे। तो उस समय सिद्धार्थ क्या देखता है, छोटे छोटे जंतु को बड़े पतंग खा जाते हैं। ये पतंग को मेढक खा जाता है, ये मेढक को सांप खा जाता है। तब उसने देखा कि ये जीवन तो अनित्य है। वो विचार करते करते ध्यान में डूब गए। जब उनके पिताजी ढूंढने लगे सिद्धार्थ कहाँ गया, जब देखा वो ध्यान में बैठा हुआ है, तब उनके पिताजी को बहुत चिंता होने लगी कि ये ध्यान में बैठेगा तो सचमुच वो सन्यासी हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, उनकी शादी कर दिया जाए। तब क्या हुआ, गोपा यशोधरा सबसे सुंदरी कन्या थी, और उनको पाने के लिए एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता होती थी। तो सिद्धार्थ को बोला तुम इस प्रतियोगिता में जाओ। 7 दिन तक प्रतियोगिता चली। धनुर्विद्या, अश्व चालना, रथ चालना, तलवार को चलाना, लक्ष्य भेद, बहुत तरह की प्रतियोगिता में सिद्धार्थ सबसे श्रेष्ठ साबित हुआ। उनके साथ यशोधरा का शादी हुआ। बाद में हम देखते ये बुद्ध बोलते थे अपने शिष्य को कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए 3 प्रसाद तैयार किए थे। कैसे प्रसाद? बोलते वो प्रासाद में जब ऋतु के माफिक प्रासाद थे, राजमहल थे। जब गर्मी के दिन ऐसे राजमहल में रहते थे कि वहाँ गर्मी नहीं लगती थी, ठंडी के दिन ऐसे राजप्रसाद में रहते वहाँ ठंडी नहीं लगती थी, और वर्षा के दिन ऐसे राजप्रसाद में रहते थे कि वर्षा को हम देखकर उसे उपभोग कर सके। और उनके पिताजी ने बोला था कि सिद्धार्थ के साथ कोई बूढ़ा आदमी नहीं रहेगा, कोई रोगी नहीं रहेगा, सब युवक युवती, प्राण चंचल, ये सब देखने में सुंदर, वही सब रहेगा। इसलिए उनका मन ये संसार के प्रति रहे, संसार के प्रति उसका वैराग्य उत्पन्न ना हो। तो उसने बहुत प्रयत्न किया उनके पिताजी ने। उनको पुत्र भी हुआ राहुल। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने बोला कि मैं ये नगर परिभ्रमण करने के लिए निकलना चाहता हूँ। उनके पिताजी ने बोला ठीक है तुम जा सकते हो। सारथी छंदक के साथ वो नगर परिक्रमा करने के लिए निकले। तो पहला दृश्य के देखा, एक बूढ़ा जा रहा था। देखिए हम लोग बहुत बूढ़े देखते हैं, लेकिन ऐसा वैराग्य हम में नहीं आता।
लेकिन ये बूढ़ा को देखकर भी सोचने लगे, करिए कभी उसने तो बूढ़ा आदमी को नहीं देखा। वो उसके सर के जो बाल सफ़ेद हो गए थे, अच्छी तरह से चल नहीं सकते थे, आँखों से देख नहीं सकते थे अच्छी तरह से। उसने सारथी को पूछा कि ये कौन है, इस तरह क्यों चल रहा है? सारथी ने बोला ये बूढ़ा होगा। क्या मुझको भी बूढ़ा होना पड़ेगा? तो हाँ, तुमको भी बूढ़ा होना पड़ेगा। मेरी पत्नी यशोधरा को, हाँ उनको भी बूढ़ा होना पड़ेगा। मेरे पुत्र राहुल, उनको भी बूढ़ा होना पड़ेगा। तब उनके मन में वैराग्य का संचार हुआ। दूसरा दृश्य उसने देखा कि कुष्ठ रोगी, उसके शरीर में से बहुत बदबू आ रही है, उसको कोई नहीं देखता। ये क्या हुआ नहीं थी, ये तो रोग है। अरे ये रोग सब जीवों को होता है, कुछ न कुछ रोग होता है। कुष्ठ रोग ना हो तो कुछ न कुछ रोग सबको होता ही है। तब उनको लगने लगा, अरे ये रोग मुझे भी हो सकता है, मेरी पत्नी को भी हो सकता है। उनके मन में और भी वैराग्य का संचार हुआ। तीसरा दृश्य के देखा, 4 आदमी जा रहे थे और उनके कंधे पर एक आदमी लौटा हुआ है जो मर गया है। उसने पूछा अपने साथी को, ये क्या हुआ? जो मर गए। मर गए उसका मतलब क्या? बस नहीं, सब लोग मर जाते हैं। जितने लोग हैं जिनका जन्म हुआ है, सबका मृत्यु निश्चिंत है। तब सिद्धार्थ ने सोचा कि जरा, व्याधि और मृत्यु, इससे निकलने का उपाय क्या है? उसने बाद में एक सन्यासी को देखा जिसने संसार को छोड़ दिया है। उसने बस निर्णय कर लिया कि मुझे ये सन्यासी होना है। उनके पिताजी के साथ उसने बात की कि जन्म, ये जरा, व्याधि और मृत्यु से निकलने का उपाय क्या है। उनके पिताजी कुछ नहीं बता सके और ये सिद्धार्थ ने संसार का त्याग किया। वो पथ के संधान में निकलने लगे। पहले वो तत्व जिज्ञासु होकर भार्गव मुनि के पास गए, लेकिन उनके पास कुछ उत्तर नहीं मिला उनको। बाद में आढ़ा कालम के आश्रम में गया, उसने ज्ञान प्रक्रिया सीखी, वहाँ भी उनका मन नहीं भरा। बाद में वो शास्त्र विद्या और दार्शनिक के बड़े रुद्रक राम थे, उनके पास गए, लेकिन वहाँ भी उनकी जो प्यास थी वो नहीं मिटी। सबको छोड़कर वो जब आगे जाने लगे, राजा बिंबिसार के राज्य में आए तो बिंबिसार ने देखा कि इतना अच्छा एक राजकुमार ने संसार त्याग किया। उसने बोला, ये संसार तुमने क्यों त्याग किया? तुम्हारे में शक्ति है, तुम्हारा सामर्थ्य है, तुमको तो संसार में रहना चाहिए। वैसे नहीं, मैं पथ की संधान के लिए जा रहा हूँ। तुम क्या पथ भूल गया हो? नहीं, मैं पथ नहीं भूला, मैं पथ की दिशा को दिखलाने के लिए जा रहा हूँ। मैं ये पथ की दिशा अपने आप प्राप्त करूँगा और दूसरे को भी दिखलाऊंगा। तब राजा बिंबिसार ने कहा, ठीक है, तुमको जब पथ मिल जाए तो तुम मुझे ये दिशा दिखलाना, मैं भी तुम्हारा मार्ग का अनुसरण करूँगा। बाद में उनके साथ रुद्र के 5 शिष्य थे, सब मिलके बोध गया, वहाँ उर्वविल्ब ग्राम में वो उपस्थित हुए। वहाँ बहुत कठोरता करने लगे, इतनी कठोरता कि सब में श्रेष्ठ थे सिद्धार्थ। दिन में सिर्फ एक तंदुल भक्षण करते थे और कुछ नहीं खाते थे सिद्धार्थ। तो इतनी कठोरता करते करते एक बार क्या, जब वो स्नान करने के लिए गया तो वो गिर पड़ा। जब वो उठ के खड़ा हुआ तब उसने देखा कि शरीर में शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। और बाद में ये सूझा था, उनको वन देवता समझ के उसने पायस खिलाया और पायस खाकर उनके शरीर में शक्ति की वृद्धि हुई।
तब उसने सोचा ये मध्य पंथा अवलंबन करेंगे, इससे क्या होगा, शरीर में बल भी रहेगा और साधना भी कर सकेंगे। और बाद में हम देखते मार का आक्रमण होता है। मार क्या है, जब भी हम साधना में अग्रसर होने का प्रयत्न करते हम सब लोग, तब क्या होते, जो पीछे भोग वासना जिस चीज़ों को छोड़ कर आए हैं वो फिर हमको प्रलोभित करने का प्रयत्न करते। तो यहाँ भी मार का आक्रमण हुआ, लेकिन वो मार के आक्रमण से विचलित नहीं हुए और बाद में वैशाख पूर्णिमा के दिन उसको निर्वाण लाभ हुआ, बोधि लाभ हुआ। और यहाँ कहते हैं कि इतना आनंद हुआ कि 7 दिन तक वो मत्त हाथी के माफिक वो टहलते रहे, बहुत आनंद अनुभव किया। और वो सोचने लगे कि इतना आनंद मैंने जीवन में कभी नहीं पाया। ये बुद्ध जो हुए, वो ऐसे भी कुछ बात है कि बुद्ध के जन्म से पहले बुद्ध का 24 बार जन्म हुआ था। ये जो जातकेर जेटा गल्प आछे ताते आछे कि बुद्ध के आरो 24 बार जन्म ग्रहण करते हয়েছে, तारपरे बुद्ध हয়েছেন। আমরা দেখছি कि जे कोनो साधन करते गिये एकटा जन्मे ना हलेও यदि আমরা সেই সাধন যদি করতে থাকি তাহলে কিন্তু পরের জন্মে কিন্তু আমরা সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি। ঠাকুর অভেদানজিকে বলছে कि आगे जन्मे जोगी छिले, अभेदानजी आगे जन्मे जोगी छिलेन बोलছে একটু বাকি ছিল। ঠাকুর একটা গল্প আছে কথামৃতে कि একজন সব সাধনা করছিল, সবের উপর বসে আছেন, সে ছোলা টোলা নিয়েছেন, মাঝে মাঝে সবাই হাঁ করে তো ছোলা দিতে হবে, কেউ কী হলো একটা বাঘ এসে সেই লোকটিকে খেয়ে নিল। বলছে একটা গাছে একটা লোক সে দেখছিল, সে হঠাৎ নিচে এসে সে বলো দেখি আমি সব উপর দেখি একটু মায়ের নাম করি। যেই সে নাম করতে গিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে মা এসে তাকে দেখা দিয়েছে। সেই লোকটি বলছে মা কী ব্যাপার বলতো, যেসব জোগাড় যন্ত্র করলো তাকে তুমি দেখা দিলে না, আর আমি তো এই তৈরি মাল উপর বসে পড়েছি আর তুমি আমাকে দেখা দিলে কী ব্যাপার? না তোমার আগের জন্মে করা ছিল। এই যে যে কোনো সাধনা যদি আমরা ঠিক সাধনাতে চেষ্টা করে থাকি তাহলে কিন্তু তার ফল লাভ হবে, এই জন্মে না হলে পরের জন্মে হবে। আমি একটা আপনাদের সুন্দর একটা গল্প বলবো, যে সাধনা যদি আমরা এই জন্মে যদি না হয়ে থাকে পরের জন্মে আমরা কিন্তু সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি। যেরকম বুদ্ধ, তার 24 জন্ম লেগেছিল, জাতের গল্পে আছে, তিনি নিজের অতীত জীবনের কথা বলছে যে 24 জন্ম পরে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। সেরকম একটা ছোট্ট গল্প আপনাকে বলছি, একটু বিষয়ান্তর হবে কিন্তু তার সত্ত্বেও গল্পটা ভালো বলে আমি আর লোভ সামলাতে পারছি না। বলছে একটা কচ্ছপ ছিল, সেই কচ্ছপের একটা বাসনা ছিল সে ভগবান বিষ্ণুর চরণ সেবা করবে। তো ভগবান বিষ্ণু কোথায়? সে শুনল কি ভগবান বিষ্ণু ক্ষীর সমুদ্রে আছে। কচ্ছপ সাঁতার কাটতে কাটতে ভগবান বিষ্ণুর কাছে চলে গেছেন। যখনই সে ভগবান বিষ্ণুর পায়ের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছে, ওর শেষ নাগের শয্যার ভগবান বিষ্ণু শুয়েছিলেন, শেষ নাগ তাকে তার লেজ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। কখনো লেজ বাঁচিয়ে উপরে যাওয়ার চেষ্টা করছে, মা লক্ষ্মী পা টিপছে, সে হাত দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এই কচ্ছপ যতবারই পড়েছে ততবারই চেষ্টা করেছে, কেন আমাকে ভগবান বিষ্ণুর সেবা করতেই হবে। কি হলো, মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে চেষ্টা করেছে। আর এই যে তার ইচ্ছাটা এই জন্মে পূর্ণ হলো না, পরের জন্মে পূর্ণ হয়েছে। কিভাবে পূর্ণ হয়েছে? পরের জন্মেই কচ্ছপ এই গঙ্গার মাঝি কেবট হয়ে জন্মেছে। যখন ভগবান রামের 14 বছর বনবাস হলো, তিনি যখন বনে গেলেন, প্রথম রাত্রিবাস তিনি করেছিলেন তমসা নদীর কিনারে, দ্বিতীয় রাত্রিবাস করেছেন গুহ রাজা, তার এক বন্ধু ছিলেন সেখানে। গুহ রাজার সেখানে তিনি রাত্রিবাস করেছেন, রাম সীতা শুয়ে আছেন, লক্ষ্মণ গুহ রাজা পাহারা দিচ্ছেন। তখন এই যে কচ্ছপ আগে জন্মে ছিল
সে গঙ্গার মাঝি কেবট হয়ে এসছে। সে এসে গুহরাজকে বলছে, শুনুন, আপনি অনেক দিন আগে একবার শিকার করতে গিয়েছিলেন, আর শিকার করতে গিয়ে আপনি প্রচণ্ড তৃষ্ণার্ত, মানে জল না পেলে প্রাণ যায় যায় সে অবস্থা। সেই সময় আমি আপনাকে জল খাইয়েছিলাম, আর আপনি বলেছিলেন তুমি আমার প্রাণ বাঁচালে তুমি যেটা চাইবে সেটা আমি তোমাকে দেব। আমি তখন কিছুই চাইনি, আজকে আপনার চাইতে এসছি। কী চাইতে এসছো? বলছে, আমি চাইছি কি কালকে রাম লক্ষ্মণ সীতা যখন গঙ্গা পার করবে যেন সে আমার নৌকাতে বসে। আপনি একটা ঘোষণা করে দিন, আপনি মাঝিদের রাজা, কালকে কারো নৌকা থাকবে না, শুধু আমার নৌকা থাকবে, যাতে করে আমি ভগবান রাম লক্ষ্মণ সীতাকে গঙ্গা পার করাতে পারি। বেশ, ঠিক আছে, তাই হবে। পরের দিন রাম এসেছেন সেই গঙ্গার ঘাটে, কেবটকে বলছেন, কেবট গঙ্গা নৌকাটা নিয়ে এসো। কেবট কিন্তু নৌকাটা নিয়ে আসছে না। ভগবানকে বলছেন, আমি তোমাকে আমার নৌকায় তখনই বসাবো তুমি যদি আমার কথা শোনো। তোমার কথা শোনো মানে? বলছে, না, আমার তোমার কীর্তি জানা আছে। তোমার কি কীর্তি আমার জানা আছে। ভগবান ভাবলেন, এতদিন ধরে যার সবাই আমাকে বলছে তোমাকে আমি চিনতে পারি না, আর এই কেবট বলছে তোমার কীর্তি জানা আছে। তোমার কি কীর্তি জানা আছে? আমি শুনেছি যে তোমার চরণধূলির এমন মহিমা, একটা পাথরের উপর পড়েছিল আর পাথর একটা স্ত্রী হয়ে গেল। এ অহল্যা উদ্ধারের কথা আপনারা সবাই জানেন। তো বলছে, আমার এখন ভয় লাগছে যে তোমার এই চরণধূলি যদি আমার নৌকা উপর পড়ে, নৌকা হচ্ছে কাঠের তৈরি, পাথর থেকে নরম জিনিস, আর একটা যদি নারী হয়ে যায় বিপদে পড়ে যাও। বাড়িতে একটা স্ত্রী আছে, সামলাতে পারি না, আর যদি আরেকটা নারী হয়ে যায় তখন যে আমার যে কী অবস্থা হবে ভগবান তোমাকে বোঝাতে পারবো না। ভগবান বলছে, তুমি কী চাও? আমি তোমার পা ধুয়ে দিতে চাই। তুমি যদি তোমার চরণ ধোবার অনুমতি দাও তাহলে আমি তোমাকে নৌকায় বসাতে পারি। এই যে আগে জন্মে কচ্ছপ, সে কিন্তু ভগবানের পা ধুয়ে দিচ্ছেন। ভগবান তখন মুচকি মুচকি হাসছেন। কেন? লক্ষ্মণ দিকে তাকিয়ে, সীতার দিকে তাকিয়ে। এই লক্ষ্মণ ছিল আগে জন্মে শেষনাগ, আর সীতা ছিলেন মা লক্ষ্মী। তার দুজনই বাধা দিয়েছিলেন, কিন্তু আগের জন্মে ইচ্ছা তার এই জন্মে পূরণ হয়েছে। তারপরে সে ভগবানকে বলছেন, প্রভু আপনি যে নৌকায় বসেন, কিন্তু মাটিতে পা দেওয়া চলবে না, কেন আপনার পা ধুয়ে দিয়েছি, মাটিতে পা দিলে আবার ধুলো লাগবে, আর ধুলো লাগে আবার তো সেই সমস্যা। তো ভগবান বলছে, তুমি কি চাও? বলছে, আমি আপনাকে দু হাতে তুলে নৌকায় বসিয়ে দেবো, আপনাকে আর হাঁটতে হবে। যিনি জগতের পালনহার, যিনি জগতের ভার বহন করেন, একজন ভক্ত আজকে ভগবানের ভার বহন করেন। সে কিন্তু ভগবানকে নৌকায় বসিয়ে দিয়েছেন, নৌকা নিয়ে যাচ্ছেন ওই পারে। কিন্তু ওই পারে যাওয়ার আগে সে আবার ঘুরিয়ে নিচ্ছে নৌকা। সে ভাবছে ভগবানকে নামিয়ে দিলে তো ভগবান চলে যাবে, তাতে কাজ করি মাঝখানে ঘোরায়। সে ভগবানকে মাঝখানে ঘোরাচ্ছে। লক্ষ্মণ বলছি, কিরে তুই মাঝখানে ঘোরাচ্ছিস কেন? আমরা তো ওই পারে নামবো রে বাবা। তখন কেবট বলছে, আচ্ছা আমি শুনেছি আপনার একটু তাড়াহুড়ো কিসের বলুন তো? আমি শুনেছি আপনার কাছে 14 বছর সময় আছে। কেন? মা বাবা বলেছে আপনার 14 বছর বনে থাকতে হবে, তো তাড়াহুড়ো কিসের? এই নৌকা বিহার করছেন, কোথায় খালি পায়ে আপনাকে হাঁটতে হবে, কোথায় কাঁটা পাথর লাগবে। তাতে আমি তো বলেছি কিছু টাকা পয়সা নেব না আপনার কাছে। তারপরে আবার কেবট বলছে লক্ষ্মণকে, শুনুন একটা শাস্ত্রের কথা বলি। যে তোমার কাছে শাস্ত্রের কথা শুনতে হবে? কী শাস্ত্রের কথা? শুনুন, আমি শুনেছি যে মনুষ্য জন্ম পাওয়ার আগে 84 লক্ষ জনিতে জন্ম নিতে হয়। এই যে ভগবান আমার সামনে বসে আছে, তিনি আমাকে 84 লক্ষ পাক ঘুরিয়েছে। আচ্ছা, আমি কোটা পাক ঘুরালাম? রাম লক্ষ্মণকে বলছে, তুই চুপ করে বস না, আরও বেশি ঘুরতে হবে। তো যাই হোক, ঘুরিয়ে যখনই নিয়ে এসছেন এই পারে, তখন ভগবান রাম তাকে কিছু দিতে চাইছেন। রামের কাছে কিছুই নেই, কি দেবে? সীতা বুঝতে পেরেছে। সীতা একটা সোনার আংটি ছিল, সেটা রামের হাতে দিলেন, এটা আপনি দিয়ে দিন। সেই সোনার আংটি রাম যখন দিতে চাইছে, কেউ বলছে আমি নিতে পারবো না। কেন? ওই দেখুন, যাদের একই পেশা, যারা একই কাজকর্ম করে, তারা পরস্পর লেনদেন করে না। বলছে, নাই সেনা নাইলে তো ধোবি সেনা ধোবিলে।
লক্ষণ বলছে আমরা রাজার ছেলে, তুমি গঙ্গার মাঝি, আমার কি করে পেশা এক হলো? কেবট বলছে দেখুন আপনার সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে না, রামের সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে। রাম বলছে আমিও বুঝতে পারছি না। তখন কেবট বলছেন প্রভু আমি গঙ্গা পারাপার করাই, আমি গঙ্গার মাঝি, আর তুমি ভবসাগরে পারাপার করাও, তুমি ভবসাগরের কাণ্ডারি। তুমি যখন আমার কাছে এলে আমি তো গঙ্গা পার করে দিলুম, আমি যখন ভবসাগরে পারে যাব তুমি আমাকে ভবসাগর পার করে দিও, আর কিছুই চাই না। এ হচ্ছে কেবট। এই যে আগের জন্মে তার ইচ্ছা এই জন্মে পূরণ হয়েছে। আমরাও দেখছি এই যে বুদ্ধ 24 জন্ম ধরে যেই সাধনা করেছেন তিনি সেই বোধি লাভ তিনি করলেন। তারপরে তিনি এই যে বোধি লাভ করেছেন সারনাথে তিনি গেলেন। এই যে তার যে শিষ্য 4 জন ছিল যারা কঠোরতা করছিলেন, কিন্তু যখন তিনি সুজাতার পায়েস খেলেন তখন কিন্তু ওই 4 জন শিষ্য তাকে ছেড়ে চলে গেছিল। আবার সেই শিষ্যের কাছে তিনি এলেন। সেই 5 জন শিষ্য প্রথমে ভেবেছিলেন তার সঙ্গে কথা বলবে না, কিন্তু এই যে তিনি আনন্দে আলোকিত তার জ্যোতির্ময় শরীর দেখে তার কিন্তু অভিভূত হয়ে গেলেন। আর তখন তাকে তিনি 4টে আর্য সত্যের কথা শোনালেন, মধ্যপথের কথা শোনালেন, অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা শোনালেন। আর সবাই শিষ্য তাকে গ্রহণ করল, সবাই উচ্চারণ করলো তার নূতন ধর্ম গ্রহণ করে ধর্মম শরণম গচ্ছামি। তারা বুদ্ধকে গ্রহণ করেছেন, সবাই উচ্চারণ করলো বুদ্ধম শরণম গচ্ছামি। একটা নূতন সংঘের প্রবর্তন হলো, সবাই একসঙ্গে উচ্চারণ করলেন সংঘম শরণম গচ্ছামি। বুদ্ধ বলেন বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়, তোমরা এই সত্য সবার কাছে প্রচার করবে। বিম্বিসার তাকে বলেছিল যে যখন আপনি এই সত্যে প্রতিষ্ঠিত হবেন আপনি আমার কাছে আসবেন। বিম্বিসার কাছে গিয়েছেন, তখন তিনি একটা যজ্ঞ করছেন, ছাগ বলি দেবেন। একটা ছাগকে রাখা ছিল, ছাগলকে। ভগবান বুদ্ধ গিয়ে সেই ছাগলকে তুলে নিয়ে সেই হাড়ি কাঠে নিজের মাথাটা রেখেছে। তুমি ছাগকে বলি কেন দেবে? বলছে না, ছাগকে বলি দিলে আমি পুণ্য অর্জন করব। ভগবান বুদ্ধ বলেন ছাগকে বলি দিলে তোমার পূর্ণ অর্জন হবে, আমাকে বলি দিলে আরও বেশি পূর্ণ অর্জন হবে। তিনি বললেন যে পশুকে বলি দেওয়া মানে পশু বৃত্তিকে বলি দেওয়া, সেটা হচ্ছে আসল ধর্ম। পশুকে বলি দেওয়া কিন্তু আসল ধর্ম নেই। তোমার মধ্যে যে কাম ক্রোধ লোভ মোহ আছে, এই বৃত্তিকে তুমি বলি দিতে পারো, তাহলে কিন্তু তুমি আসল ঠিক ধর্মে পৌঁছাতে পারবে, ঠিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে। এই বিম্বিসার তার কথা শুনে অভিভূত হলেন। এই যে সর্বভূতে দয়া, যে সন্ন্যাসী আদর্শ আমরা বুদ্ধের মধ্যে দেখতে পাই। তার বাবা শুদ্ধোধন 7 বার দূত প্রেরণ করলেন তাকে আবার ডাকার জন্য, কিন্তু যতবারই দূত গিয়েছেন সবাই কিন্তু সেই বুদ্ধের কথা শুনে তার সঙ্গে তারা ভুক্ত হয়ে গেলেন। তারপরে শেষে একজন এসে যখন বুদ্ধকে কথা শোনালেন, বুদ্ধ সেই শুদ্ধোধন কাছে গেলেন। তার পুত্র রাহুল পিতৃধনে প্রার্থনা করছে কে বাবা তুমি আমাকে পিতৃধন দাও। তখন বলছেন দেখো পিতৃধন আমি দিতে পারি, কিন্তু আমার কাছে ধন দৌলত টাকা পয়সা নেই। আমি যে তোমাকে ধন দেবো সেটা অক্ষয় ধন, চোর চুরি করতে পারবে না, তোমার কাছে দিন দিন বৃদ্ধি পাবে। সেই ধন হচ্ছেন সে বোধি লাভ। তুমি যদি আমি যেই পথ অবলম্বন করছি সেই পথ অবলম্বন করো, তাহলে তোমারও বোধি লাভ হবে। রাহুল কিন্তু তার সঙ্গে প্রবেশ করল, আনন্দ তার সঙ্গে প্রবেশ করেছে। তার যে মা ছিলেন মায়াদেবী, তিনি কিন্তু তাকে জন্ম দেওয়ার পর 7 দিন পরে মৃত্যু বরণ করেছিলেন। তার যে দ্বিতীয় শুদ্ধোধনের স্ত্রী ছিলেন মহাপ্রজাপতি গৌতমী, সেই তাকে বড় করেছেন, তাই তার গৌতম বুদ্ধ। সে গৌতমীও কিন্তু সঙ্ঘে প্রবেশ করেছেন। এই বুদ্ধ এক আম্রপালি নর্তকী ছিল, তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। সবাই তাকে বারণ করছেন, সে নর্তকী, সে গণিকা, তার কাছে যাবেন না। কিন্তু আম্রপালি কাছে ভগবান বুদ্ধ গেলেন এবং
তাকে উপদেশ দিয়ে তার পুরো জীবন পরিবর্তন করলেন। তুমি যেটা করেছো, তুমি যেটা মনে করো সেটা ভুল, সেটা কিন্তু তুমি ত্যাগ করো, তাহলে কিন্তু তুমি আবার নূতন জীবনের অধিকারী হবে। জীবনে আমরা অনেক ভুল করতে পারি, কিন্তু ভুল থেকে যদি আমরা কিছু শিক্ষা নিই তাহলে কিন্তু আমরা আবার নূতন জীবনে ফিরে যাব। তারপরে বুদ্ধর যখন তার এই ধর্ম প্রচার প্রসার লাভ করছে, অনেক তার কিন্তু শত্রুতাও অনেকে করছে। একদিন ব্রাহ্মণ দেখছে যে তার দান দক্ষিণা কমে যাচ্ছে, সে ব্রাহ্মণ একবার তার কাছে সে প্রচণ্ড গালাগালি করেছেন বুদ্ধকে, কিন্তু বুদ্ধ নির্বিকার। এই যে নিন্দা স্তুতি সব সন্ন্যাসী সমান থাকে, এই বুদ্ধর কিন্তু তাই। তিনি তো 1 ঘন্টা ধরে সেই ব্রাহ্মণদের গালাগালি দিল, বুদ্ধ শুনিলেন। যখন ও দেখছে তো বুদ্ধ কোনো কথাই বলছে না, সে বলে বলে তার মুখ ব্যথা হয়ে গেল, তখন সে চুপ করেছে। যখন সেই ব্রাহ্মণ চুপ করেছে তখন বুদ্ধ এবার কথা বলছে, আচ্ছা একটা প্রশ্ন করি? বলছে হ্যাঁ করো। সে ব্রাহ্মণকে বলছে, আচ্ছা আপনি যদি আমাকে কিছু জিনিস দেন, আমি যদি গ্রহণ না করি তাহলে কার কাছে থাকবে? তো ব্রাহ্মণ বলছে আমার কাছে থাকবে। তুমি যে এতক্ষণ ধরে আমার গালাগালি দিলে, আমি যদি গ্রহণ না করি কার কাছে থাকবে? তো তোমার কাছেই থাকবে। এই যে বুদ্ধ মানে এতক্ষণ ধরে গালাগালি করেছেন, কিন্তু তার কোনো বিকার উৎপন্ন হয়নি। তিনি শুনেছেন অঙ্গুলিমালের কথা। অঙ্গুলিমাল সেই জঙ্গলে থাকতো, যারা সেই জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করত সর্বস্ব তার হরণ করত, আর এবং তার আঙ্গুলগুলি কেটে নিত। ওই জন্য অঙ্গুলিমাল, আঙ্গুল কেটে কেটে সে একটা মালা বানিয়েছিল, গলায় একটা মালা পরতো। সেই জঙ্গলে আর কেউ প্রবেশ করতো না। বুদ্ধ সেদিকে যাচ্ছে, তাকে সবাই বারণ করছেন আপনি যাবেন না। রাস্তায় যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, এমনকি তার শিষ্যরাও বলছে আপনি যাবেন না। বুদ্ধ একাই যাচ্ছে। যখন জঙ্গলে প্রবেশ করলেন, সে অঙ্গুলিমাল, তার বিশাল ডাকাতের মতো চেহারা, মাথায় ঝাঁকড়া একটা চুল, তার চোখ থেকে আগুন বেরোচ্ছে, হাতে একটা বিশাল একটা ছোরা তার কাছে আছে। যখন দেখি কেউ আসে না, বুদ্ধ আসছে, সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গুলিমাল চিৎকার করছে তুমি যেখানে আছো সেখানে দাঁড়িয়ে যাও। কিন্তু বুদ্ধ তার দিকে আসছে। অঙ্গুলিমাল অবাক হয়ে গেল, সবাই আমাকে ভয় করে এই লোকটি আমার দিকে আসছে, আমি তাকে দাঁড়াতে বলছি তা সত্ত্বেও আমার দিকে আসছে। ওই তুমি যেখানে আছো সেখানে দাঁড়িয়ে যাও। কিন্তু বুদ্ধ দাঁড়াচ্ছে না, সে কিন্তু তার দিকে আসছে। সে বলছে স্থির হো, অঙ্গুলিমাল বলছে। ভগবান বুদ্ধ হাঁটতে হাঁটতে বলছেন আমি স্থিরই আছি, আমি হাঁটছি কিন্তু আমি স্থির। তুমি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছো কিন্তু তুমি স্থির নেই, তুমি চঞ্চল, তোমার মনটা চঞ্চল। অঙ্গুলিমাল ভাবলো ঠিকই তো বলছে, তো আমি দাঁড়িয়ে আছি কিন্তু আমার মন চঞ্চল, আর তাকে দেখে তো সত্যি কোনো চঞ্চলতা কিছু তার মনের মধ্যে কোনো প্রকাশই পাচ্ছে না। সে দেখে অবাক হয়ে গেল অঙ্গুলিমাল। অঙ্গুলিমালকে সে বলছে তুমি এতদিন ধরে মানুষকে মারছো, তার সর্বস্মরণ করছো, তুমি কি শান্তিতে থাকতে পারো? তুমি রাত্রি শান্তিতে ঘুমাতে পারো? অঙ্গুলিমাল সে না, ঘুমাতে পারি না, মনে হয় আমি যাকে মেরেছি সে আমাকে মেরে দেবে। আমি যখন খেতে বসি তখন আমার ভয় লাগে, পিছনে কেউ এসে আমাকে আক্রমণ করছে। তখন বুদ্ধ বলছেন অঙ্গুলিমাল তুমি সব ত্যাগ করো, আমার পথ অনুসরণ করো, আমি তোমাকে শান্তি দেব। অঙ্গুলিমাল কিন্তু সেই ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে স্থান পেয়েছে, আর স্থান পেয়ে তার পুরো জীবন পরিবর্তন হয়ে গেল। তা কিসা গৌতমী তার কাছে এসেছিলেন মৃত সন্তানকে নিয়ে। সে মৃত সন্তানকে তুমি জীবন দান করো, বুদ্ধকে বলছে। বুদ্ধ বলছে জীবন দান করতে পারে, তুমি এক মুঠে সর্ষে যদি আনতে পারো, কিন্তু এমন ঘর থেকে সর্ষে আনতে হবে যেখান থেকে কোনোদিন কারো মৃত্যু না হয়ে থাকে। কিসা গৌতমী ভাবলো কিছু কোনো ব্যাপার নেই, এক মুঠে সর্ষে এখনই আন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খুঁজেছেন, কোনো একটা বাড়িও পায়নি যেখানে কারো মৃত্যু হয়নি। তখন সে বুঝতে পেরেছিল কি মৃত্যু অনিবার্য, তার দুঃখ চলে গেল। এই ভগবান বুদ্ধ বলছে মানুষ যদি বলছে দুঃখের হাত থেকে
মুক্ত হতে চায়, চারটে আর্য সত্যের কথা বলছেন যে দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখের নিবৃত্তি আছে, আর দুঃখের নিবৃত্তির উপায় আছে। এই দুঃখের কারণটি কামনা, বাসনা, আসক্তি, এটা হচ্ছে কারণ। আর উপায় হচ্ছেন এটা থেকে অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা বলছেন, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি আর সম্যক সমাধি। এইসব মানে কায়ে মন বাক্যে পবিত্র হলে কামনা বাসনা থেকে আমরা মুক্তি পাব এবং সেই নির্বাণ লাভ করব। এই বুদ্ধ যখন শেষে তার 80 বছর যখন বয়স, তখন তিনি একজন চাষির কাছ থেকে খাবার পেয়ে, চন্দ কাছে খাবার পেয়ে তারপরে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। তিনি বললেন এই খাওয়া খেয়ে আমার মৃত্যু হবে, কিন্তু বুদ্ধ বলছেন যেরকম আমি সুজাতার কাছ থেকে যে পায়েস অন্ন যে সাদরে গ্রহণ করেছিলাম, সেই সাদরে কিন্তু এর অন্ন গ্রহণ করছি। আমার কিন্তু এই চন্দ্রের প্রতি কোনো হিংসা দেশ কিছু নেই। আমি কিন্তু তাকে সুজাতার মতোই মানে নিজের হিতকামী বলে মনে করি। এ হচ্ছে সন্ন্যাসী আদর্শ। যার কাছে তিনি বল পেয়ে বোধি লাভ করেছিলেন, সুজাতাকে যেই দৃষ্টিতে দেখছেন, সেই দৃষ্টিতে দেখছেন যার হাত থেকে খেয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করছেন। আমরা আজকে এই কিছুটা আলোচনা করলাম বুদ্ধের জীবনী। আমরা ভগবান বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করি কে যেন আমরাও পবিত্র জীবন যাপন করতে পারি এবং আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি। আমাকে যে এখানে কিছুক্ষণ বলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে তার জন্য আমি মহারাজকে প্রণাম জানাই, মহারাজ কাছে কৃতজ্ঞ। আপনারা সবাই আমাকে শুনলেন, সেজন্য আপনাদেরও আমার শ্রদ্ধা নমস্কার জানাই। ওম শান্তি 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 হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।